So for today kita akan tengok JavaScript Introduction to Scripting. Okay, you all pernah dengar tak pasal JavaScript? JavaScript is about macam mana kita nak masukkan the script dalam HTML. Okay, so you budak e-business, e-secretary, IT or whatsoever kena faham benda-benda ni lah. So should be if you take an program which is, I think everywhere also will learn about the web. So web is very, kata orang, very common. So you must know the knowledge. So in the future, bukan in the future, now if you know about how to develop website ke apa, is an advantage for you. So saya akan tunjuk nanti, maybe lepas midterm, gunakan platform online yang sedia ada. So kita boleh create our own website. So tak perlu, apa kata orang, tak perlu susah-susah lah. And it's free. Cuma kalau free tu ada limitation lah. Kalau berbayar tu ada banyak lagi features, functions yang kita boleh masukkan. Okay, what is JavaScript? So actually sebenarnya kita dah tahu HTML. Okay, kita boleh create HTML, create the content, and then write the codes, and then kita akan nampak dia punya web. So kenapa untuk JavaScript pula? Kenapa nak kena belajar JavaScript? Okay, so just introduction. Alright, first of all kita tengok JavaScript introduced ataupun created by Brandon H on September 1995. You pun tak lahir lagi. Okay, when a web browser Netscape 2.0 was released. Ni dah tak guna lagi dah, tapi saya rasa masih ada, cuma tak digunakan. You boleh tengok Netscape ni is similar like our web browser sekarang lah, Google Chrome. Okay, they call Netscape last time. So JavaScript is a lightweight interpreted programming language with object-oriented capabilities that allows to build interactivity into otherwise static HTML pages. Excuse me. So maksudnya apa? Kita nak build interactivity. So meaning that we can create a function ataupun a dynamic web page which is can can make the user feel attractive ataupun berminat ataupun rasa seronok bila explore kita punya web page. But this is the simple and very basic. Saya akan tunjuk why we are using JavaScript, because it's facilitate discipline approach to design computer program. So you tak belajar coding macam budak IT pun, so you boleh create a function ataupun a program lebih kurang a simple one dalam kita punya web page. Enhances functionality and appearance of web pages, and then reacts to user event. Maksudnya whatever user bagi respon dekat page kita, kita react. Maksudnya contoh kalau kata okay, masukkan nama, masukkan tarikh lahir ke apa, so kita boleh respon. Ada input daripada user. And then alters, okay, alters a web page in response to user action. Benda yang sama lah. So kita boleh, maybe boleh keluarkan result bila user klik something, ataupun alter, ataupun modify, ataupun ubah content ikut kesesuaian user respon. Apa yang kita bagi kat user lah. Apa beza Java and JavaScript? Maybe some of you kata, oh pernah dengar Java tapi JavaScript tak pernah. Maybe sama kot. They are actually two different thing. Java is a program yang you belajar berkenaan dengan fully programming. You buat sistem, you buat program. So we use Java software, ataupun kita panggil Java language lah. Alright, we use a certain software to create a Java language programming. Okay, so what I can tell you, the difference between Java and JavaScript is JavaScript can create a similar program or function like Java, tapi only in HTML. Only when we build HTML pages, then we include JavaScript. Tapi Java, we can build a program, macam you guna sistem smart, your own smart kan, you log in up semua, itu adalah program. So developed by Sun Microsystem, ini Java, ini company yang create Java tu. So JavaScript is an scripting language sahaja. Dia bukannya programming language. Beza dengan object oriented programming language. So what we can do, displaying a line text in a in the web page.
Ini kita biasa buat. Meaning that kita just write the content, tak perlu guna script pun. But okay, saya tunjuk contoh like this one. Okay, like this one. Okay, for example, kita punya web page, contohlah kita nak kira marks. Okay, so what we can do, I dah tunjuk ni semalam kan. Okay, what we can do, user can enter marks here. Okay, and then let's say lah, letak berapa banyak marks pun boleh. Let's say letak 1200, calculate. So these functions are generated ataupun built from JavaScript. We create a script using JavaScript and display the response from the user. User click calculate, they enter this one, then they click calculate. So it's our job to display the result. Alright, so that's how JavaScript work in HTML. Okay, so script can be placed in head or in the body. Okay, ini just general je lah. Dengan syarat we can open the script and close the script. Okay, alright, so any questions so far? Semalam kita belajar CSS kan? CSS kita letak dalam head. Tapi script saya biasa akan tunjuk letak dalam body. Senang kita control dekat dalam body. Body boleh letak banyak-banyak, tak ada masalah. So tools needed for writing and running JavaScript code, text editor, which is kita akan gunakan Notepad, browser of course lah, the this one lah, the web browser. Normally kita guna Google Chrome. Okay, it depends. Janji ada browser, so kita run the page, so dia akan run the JavaScript. Is similar like this. So saya boleh tunjuk juga contoh yang lain. Okay, contoh macam kita ada ni JavaScript, yang ni yang kata orang yang lain design. Okay, so sama juga ada dua. So kita masukkan markah. Okay, 100 and then submit. Total marks 150, grade undefined. Yang ni lain sikit. Sebab apa? Dia boleh detect 100 markah full mark sahaja, baru dia keluar grade. Kalau lebih dia tak boleh keluar. Sebab tu dia kata undefined. Okay, contoh saya tukar dekat sini. Let's say saya masukkan 40, so should be 90 markah A lah. Okay, so kita tengok dia dapat grade A. So ini adalah JavaScript. Okay, we use JavaScript in our web page. So we need user to key in the marks first, 2 marks, and then click button so that we can display the result of the marks and then grade. Yang ni agak panjang sikit, tapi tak apa, you can follow so that you will not miss anything. Alright, so modify first program. Ini semua adalah how to say, what we can say is introduction. So for JavaScript, first kita kena tahu we can use a dialog, alert. Okay, kita panggil macam ni lah, a box displaying text in an alert dialog. Okay, you kena tengok macam ni. First kita tengok alert box. How to differentiate the alert box? Alert box macam ni. Dia cuma alert the user. Dia ada macam remind lah. Dia kata okay, are you sure you want to save? Bukan, dia kata okay, this data will be saved. Klik okay lah. Macam alert sahaja. Kita nak alertkan user. So this alert box dia automatic keluar bila user respond something. Contoh macam dia klik button ke apa, so dia keluar yang ni lah. So kita klik okay, that's it. So kita kena gunakan macam ni je, window.alert, I am alert to you about bla bla bla, dah. Dia cuma ada button OK sahaja. Dapat kat sini ada button OK. And then we go to confirm box. Confirm box, okay, kita akan gunakan coding macam ni. Dekat confirm box ada OK dengan cancel. Dia ada beza, OK dengan cancel. So ini dia punya message. Dan ni tajuk dia, ni dia punya icon lah. So this is the confirm box. So ingat yang pertama is alert box, hanya ada button OK.
confirm box hanya ada OK dengan cancel. Then we use prompt box. Prompt is allows getting input from the user. Yang ni dia ada perbezaan, which is user can key in the prompt box. Contoh macam dia kata kita buat prompts, what is your name, so dia akan masukkan nama dalam kotak tu. Contoh macam ni lah. Contoh dia kata insert student name, so letaklah nama and then click OK, so dia akan dia akan display. Tapi kalau macam ni, ini bukan prompt box. Ini kita design HTML sendiri dalam page. Kalau prompt box dia akan keluar asing. Okay, that's the different. So this one codes untuk tak berapa clear, tapi kita akan cuba buat gunakan, saya akan tulis balik lebih kurang macam ni. So first kita letak HTML head, dia start dengan script. Script type sama dengan text / javascript. Var name, and then dia gunakan name sama dengan window.prompt, what is enter your name, and then dia display balik nama dekat page, and then dia dia tutup lah. Alright, how to start with it? Saya akan tunjuk, saya akan stop dekat sini dan saya akan tunjuk macam mana nak gunakan prompt box. Prompt box. So I need to open Notepad. So you can use the same method. Kita buka Notepad. So kita nak masukkan input dalam kita punya page. So kita buat HTML, macam biasa. So saya letak head, saya letak title, title kita, let's say JavaScript prompt box, then saya close title, and then saya tutup head, then saya open body. Open body. Saya terus tutup body kat bawah, bagi ruang sikit. Tutup HTML. Dekat sini saya akan buat the script. So leave it first. Apa-apa yang kata you nak tulis content ke apa, biar dulu. So kita terus open script dalam body. So kena tulis macam ni, script type, sama dengan text / javascript. Ini dia punya syarat dia. So kita dah open script, kita kena close script. So kita close script siap-siap, supaya nanti senang kita nampak. So kita akan buat dalam ni sahaja. How to start with the prompt box? Kita kena declare dulu. Contoh kita nak masukkan nama, so kita kena declare lah var tu refer to variable lah. Var name, ataupun you nak masukkan email, so kita tulis lah var name email. Dua cukup. Kita try dua dulu. So satu prompt box, satu input. So kita start dengan name dulu. So kita dah declare name dekat atas tadi. So kita terus masukkan sahaja name equals to window.prompt. Window.prompt. You masukkan message please, ataupun you kata insert your name. Tutup kurungan semicolon, jangan lupa. Ni yang pertama. Yang kedua, email. So kita kata email equals to windows.prompt. Let's say kita kata message insert your email. So kita tutup dan kita semicolon. Ni jangan lupa maksudnya kita bagi tahu JavaScript, name akan keluar Windows prompt. Dan ini message dia, bila user input name tu, ini value name ni akan ikut apa yang user input. Email pun sama. Windows prompt akan keluar with the message insert your email. So apa email yang user masukkan, email ni akan pegang the value. So now kita dah cuba untuk display the prompt box. So now kita dah dapat value tu. Name akan pegang value user input, email akan pegang value yang user input. Now kita nak display balik. Untuk display, you write this.
document dot write line, write ln ln, bukan I yang besar, ln. So kalau kita tengok kat sini, L ni sama macam I besar ni, but it is L lah, L kecil. So you boleh cakap your name. Okay, saya just tulis macam ni je, your name. Okay, saya just tutup sini dan saya plus name. Okay, saya koma kat sini. Okay, you nampak plus name, maksudnya saya ambil ni, display the value dekat sini. Ini cuma dia punya display caption sajalah. You boleh tulis apa-apa sahaja dalam ni. After this, you kena plus name. Okay, berbeza dengan kat sini dia sambung. Saya nak asingkan dia. Okay, so saya akan buat BR. Okay, saya buat BR. BR ni untuk new line lah, supaya tak nak dia sama satu line. So saya tulis lagi satu untuk email. Okay, your email. Okay, saya guna plus email. Okay, sama dengan this one, email. So dia akan display nama dan email yang user masukkan. Okay, now kita tutup script apa semua, kita save. Okay, untuk pertama kali you boleh tekan save sahaja. Okay, so I save in my folder. So just all file. Okay, yang ni kita buat Javascript test. Okay, .html. Okay, nama file saya Javascript test.html. Save dalam folder saya. So I go to my folder and then saya cari, this is my file name. Okay, saya just run the file. Should be, okay, sepatutnya Javascript akan run lah, sepatutnya, tapi dia tak run. Tak tahu kenapa, saya kena check balik apa yang salah. Windows.prompt script type. Saya buangnya dulu. Save, refresh. Okay, BR tu salah. Okay, nampak kelas? Ini nama head title kita tadi, Javascript prompt box. So this is the Javascript. Semua orang nampak sebab kalau saya besarkan pun dia tak akan effect page ni, dia cuma effect content dalam saja. So you akan nampak dia akan, untuk Google Chrome, dia punya prompt box akan keluar macam ni. Prompt box ada cancel, ada OK. So you boleh masukkan nama kat sini. Saya letak nama saya. OK. So bila saya klik OK, dia akan keluar pula untuk email. So saya akan insert email saya, gmail.com contoh. Dan klik. Bila saya klik OK, sepatutnya dia akan display my name and my email. OK. Macam ni lah. Okay. Tu saya guna BR tadi. Saya tak sure kalau saya letak BR tadi dekat sini dia keluar macam mana. Tak apa, saya check balik sekejap lagi. Macam ni tadi, calculate marks. Sebab saya kadang-kadang confused sebab saya ajar banyak language. Sepatutnya BR ni tak ada apa pun, okey je. Sekejap. Tak apa, saya solvekan benda tu. Okay, so this is my output. So nama and then your email. Okay, it's something like this lah. Kalau guna prompt box, this is how we use the prompt box. Okay, let's say saya nak edit dekat sini. Let's say saya dah insert nama, insert your email. And then kalau saya nak masukkan apa, markah ke apa, so kita boleh masukkan juga. So itu later saya akan tunjuk. So overall sebenarnya untuk JavaScript
you make sure you declare dulu apa yang nak user input. Contoh macam nama ke, email ke, phone number ke, kena tambah lah. So contoh kalau you nak masukkan phone number, declare sahaja. Make sure hanya satu perkataan sahaja, one word. One word, cannot start with number, simbol macam ni pun tak boleh. Just one word. Okay, kalau macam ni you tulis phone number, you tak nak ada ni, you gunakan underscore boleh. Kalau tak nak space, jangan guna. No space. Okay, you declare phone number. Okay, now saya akan gunakan phone number yang saya declare kat atas tu. Phone number macam ni. So, saya letak lagi satu, window.prompt. Alright, so let's say insert your phone number. Okay, tutup kurungan semicolon. Okay, ni dia ke bawah sebab saya punya size notepad. Okay, don't worry. You jangan pula nampak tadi saya tulis macam ni, you tekan enter, jangan. It must be in one sentence. Programming must be one sentence. Kalau untuk satu statement lah. Okay, cuma bila saya kecilkan, ialah dia akan ke bawah secara automatik. Abaikan dia tu sebab kita still, sebab dia nak display. Okay, bila you ubah any perubahan, let's say saya declare name, phone number, saya tulis document.write line, okay, your phone number, okay, saya letak plus phone number. Okay, so kita boleh save. Saya refresh. Okay, you tengok balik. First, dia start dengan name. Okay, saya masukkan nama saya lagi. Okay, and then the kedua, dia running. Insert your email. So, saya masukkan email saya. Okay, dan tambah lagi satu, my phone number. Okay, saya masukkan. Klik OK, so dia akan display phone number undefined your email lah. Saya tak tahu phone number ni dia tak boleh display sebab apa. So kita tengok dulu, insert your phone number. Apa yang tertinggal? Kat sini. Okay, saya declare NO huruf besar, patutnya huruf kecil. So dia undefined lah. Save. Okay, so kita refresh, masukkan balik. Whatever it is, you kena tahu apa yang you declare, apa yang you tulis. Walaupun you tak sama macam saya, tapi make sure you tahu is the same on what you write. Okay, this is my phone number. Okay, so dia akan display lah. This is my name. Dia display balik my phone number and my email. Okay, now laju sangat ke saya? Okay, saya akan continue untuk next. So I will go for this one. Okay, macam ni dia explain lah. The title, this is the prompt to the user. So this is the prompt to the user, and then this is the option. So yang ni you just baca saja memory concept. Untuk ni saya tak perlu explain sangat. Ini just architecture and this one. Okay, this one you kena faham data types in JavaScript. So untuk all the data that user input, alright, JavaScript will understand this data. String is for text. Okay, any text is considered as string. Okay, bukan menang ini string dia punya data type. Numbers, macam kita sebut tadi lah, numbers, all the decimals dengan integer is considered numbers. And then booleans means whatever yang true or false, also dia faham booleans. Okay, and then kita tengok tadi ada undefined. Undefined tu maksudnya variable with no value. Tadi saya salah declare, so variable tu tak ada value, dan saya run juga, dia akan keluar undefined lah.
Kalau null means we assign null to a variable become empty. So contoh tadi undefined bila tak apa, yang ni tak perlu risau sangat term ni. So let's say masa saya run tadi saya tak masukkan nama, tapi saya bukan, masa saya masukkan nama, email, tapi phone number saya tak masukkan dan saya tekan OK saja, yang tu kira null. Sebab kalau you tak masukkan nama, tak masukkan email, semua tu akan jadi null lah. Null tengok saya OK, OK, OK. Semua tu kosong. Tu dikira null. N-U-L-L. Dia run juga tapi dia dikira null. Okay. So beza dengan undefined tadi Alright, move next. Okay, yang untuk non-primitive data array, array nanti kita akan tengok, dan object. Okay, so kita boleh data type ni kita boleh declare terus value dia. Contoh dia declare length sama dengan 16, okay, last name sama dengan Johnson dan sebagainya. Okay, so macam ni sequence. Saya tak nak tunjuk dulu, tapi boleh gunakan yang ni. Kalau untuk new line boleh gunakan \n. Okay. And then kita ada tab /t. Ni yang biasa kita gunakan ataupun backspace. Ini untuk tambahan sahaja bila kita how to say, do for display lah. Okay, saya cuba yang ni Okay, tengok saya copy yang ni. Okay, saya masukkan yang ni and then saya type macam ni, \n. Okay, untuk save. Okay, saya refresh balik kat sini, refresh. Okay, saya cuba masukkan nama saya, klik OK, email, last kali is phone number. Okay, sepatutnya bila saya tulis \n ni, untuk lepas nama dia akan new line dan display phone number dulu. Okay, so saya dah save tadi, saya klik OK. Sepatutnya dia boleh display lah Nasari, dan your phone ni dia dekat pergi bawah. Okay, so, cuma dia tak function kat sini, saya tak tahu kenapa. Saya try save lagi. Cuma JavaScript ni kadang-kadang dia tak how to say, kadang-kadang dia tak jadi expected and unexpected. Tapi yang ni just ignore dululah. Saya akan tunjuk yang lain. Okay, tak apa, save dulu. So make sure the function of the prompt box is running, is function. Okay, for arithmetic, okay, arithmetic tu senang cakap mathematics lah. Okay, maybe satu simbol yang you tak familiar, which is remainder. Siapa pernah tahu which is what is remainder? Okay, untuk dalam keyboard dalam coding, tambah kita ada dalam keyboard, tolak kita ada dekat keyboard. Okay, this one multiplication kita tak gunakan X tapi kita gunakan asterisk ataupun star ni. Division kita akan gunakan slash. Remainder, apa maksud remainder? Ataupun dalam ada term kita sebut modulus. Remainder maksudnya, okay, bila kita tulis contoh saya tulis dekat bawah okay, let's say saya kata 5 remainder 2. Okay, maksud dia apa? Saya tulis kat sini lah. Okay, when I wrote 5
5 remainder 2. Siapa boleh agak apa maksud dia? Anyone? Samuel, do you have any idea what is this? Semua tak tahu ke? Tak pernah tengok? Tak, saya tak. Okey, maksud ni adalah, okey, you kena tengok Maksud je 5. Okey, dengar baik-baik 5 bahagi dengan 2. Okey, kita bahagi dengan 2. Okey, kita akan dapat jawapan berapa? 2 kali 2. 2.5. Okey, sabar. 2.5. Sabar. Okey. Itu memanglah budak sekolah rendah pun tahu. Okay, you all dah diploma, dah belajar web. Okay, maksud modulus tu adalah, okay, kalau you faham bahasa Inggeris ataupun you dapat tangkap penggunaan dia, maksud ini dia panggil remainder. Okay, cuba you Google apa maksud remainder. Ataupun you cari dia punya similar words. Remainder kita boleh kita boleh sebut dia sebagai apa? Reminder. Bukan. Orang suruh Google remainder tu apa? Google dah dia keluar lain. Dia akan cakap part of something that is left over, betul? Ataupun become effective position, tak kisahlah. Saya Betul, suruh sir. So kalau dia kata leftover, remainder tu dikira balance. So maksudnya bila kita jumpa je, okay, when we see this, maksudnya jawapan dia is this one. Okay, bukan this one. Bukan jawapan di atas. Tak perlu point-point pun. Ni bukan. Kita ambil yang ni. So 5 modulus 2 ataupun 5 remainder 2 equals to 1. Faham? That's the beauty of the remainder. Faham tak apa dia maksud dia? Maksudnya jawapan dia yang Faham, ni sir. adalah di sini We always use this. Bukan nak cari 5 bahagi 2 dapat berapa jawapan kat atas ni. No. It's the remainder, the balance. Tak perlu buat perpuluhan Whatever yang dapat kat sini is the remainder. Clear? Oh, remainder tu balance lah. Ya. Balance lah, senang. Bahasa senang. Kalau tengok je soalan macam ni, maksudnya 5 bahagi dengan 2, baki dia berapa? The balance of the answer is berapa? Itu jawapan dia. Why? Because in mathematics ataupun in programming, kita boleh gunakan ni untuk for example untuk check itu nombor genap ataupun nombor ganjil. Kalau nombor genap kita bahagi dengan 2, tak ada balance kan? Balance dia of course lah, balance dia 0, betul? Itu nombor genap lah. Whatever number, as long as it's the even number, so it's bila bahagi dengan 2 akan tak ada baki, baki dia akan kosong. So itu adalah nombor genap. Kalau nombor ganjil ada lebih daripada kosong jawapan dia, 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke, itu adalah nombor ganjil. Itu salah satu penggunaan dia lah. So magic lah. Tak pernah terfikir pun macam mana nak tentukan kan. Takkan nak hafal nombor ganjil dengan genap sampai berjuta-juta. But this formula can detect if we divide by 2, if the equal 0, maknanya itu nombor genap. Kalau if more than 0, itu memang nombor ganjil. Clear? So this is why we use the remainder. So kena buat macam ni je lah. Ataupun dalam certain kita panggil certain language,
in coding kita akan gunakan mode, MOD. We call the modulus lah. Okay, remainder ataupun modulus. Okay, so example A sama dengan 10 plus 20 ni biasalah. So kalau macam ni 72 modulus ataupun remainder 14, so result dia, balance dia adalah 2. Okay, you know how to calculate it. Okay, this one is equality and relational operators. Bila masa nak gunakan ni? Okay, you all know how to read this? Greater than, less than. Kat sekolah menengah ada belajar kan? Greater Ada, and sir. equals to. Okay, if I write this A more and equals to 10. Okay, macam ni Alright, so this one. Okay, 10 is include or not? This value 10 is include ke tak? Include, sir. Okay, if I wrote this A more than 10. Okay, 10 is include or not? Is 10 also include in this A or not? No, sir. Okay, so betul lah. Siapa tadi tu? Sam Yeah, sir. So you're right. So if we see equals, symbol equals, meaning that the value next to it is include. Faham? If tak ada, if just more than, meaning that the number next to it not include. So we start dengan maybe 10.1. 10 tak termasuk. 10.1 and above masuk. But this one 10 is include. So maksudnya 10 is consider masuk lah. So 10 is termasuk. Yang ni 10 tak termasuk. Sebab dia more than 10. Dia tak ada equals. Remember? So please remember this one and this one. Why? Because next we will use the relational ataupun kita panggil relational operators lah. Sebab dia different. When we will use this one. When we want to use this one, dia nak check marks. If marks 90 and above, contohnya lah, so dia dapat A. Okay, so I will show you how we can use the calculate marks punya coding. Okay, contoh dia masukkan ini nantilah saya tak tunjuk lagi the detail. So maksudnya kita akan tulis macam ni. Total marks 80 hingga 100. So meaning that 100 termasuk tapi below, and 80 termasuk tapi atas. So 80 hingga 100 dia akan dapat A. This one 60 until 79. Dia tak boleh letak 80 kat sini sama dengan so dia maybe boleh less than 80 pun boleh. Itu sesuai. So dia akan dapat B, C, D, F. Lepas tu kalau total kurang pada 0, invalid input. Kalau total lebih daripada 100 pun invalid. Contoh macam tu lah. Okay, this is how we will create this function. Different from what we use in prompt box, because this is we input manually. We design the input first and then kita click submit and then we display the marks. Okay, any questions so far?
hopefully you all boleh tangkap ataupun you can review back this video later ataupun next time bila you nak buat revision. Alright, so this is the basic of JavaScript first. Tadi saya dah tunjuk macam mana nak display display names dekat input box ataupun kita panggil prompt box. Next, kita akan take file kejap sebab saya dekat dah kering. Alright, I will take 5 minutes and then we continue, not even 5 minutes lah, maybe 2 to 3 minutes, and then I will continue how we can make this program, which is user key in the marks and then click the button, display the marks and display the grade. Maybe around 15 minutes after this. So we take file a while and then we'll come back. Okay, saya akan pause dulu kat sini. Any question you can ask me?